Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya adalah Jati Wibowo. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik dan Teknologi di Sampurna University. Izinkan saya pada video ini untuk menyampaikan penjelasan tentang bidang pengajaran yang saya ampu di Sampurna University. Kali ini saya persiapkan sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen untuk tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah Control System Design, dan mata kuliah ini materi dan pengajarannya diberikan dalam bahasa Inggris. Dalam menyampaikan mata kuliah, kami di Sampurna University menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang kesemua pendekatan ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh universitas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai penjelasan dari RPS yang sudah dipersiapkan untuk mata kuliah ini. Jadi RPS ini disiapkan dan diberikan pada mahasiswa dari awal semester. Jadi pada awal semester ini diberikan sebagai bentuk kontrak atau agreement dari dosen kepada mahasiswa. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, diajar oleh saya, dan ini adalah hari dan jam di mana mata kuliah ini diberikan atau disampaikan pada setiap minggunya. RPS ini berisi mengenai penyampaian mata kuliah, bagaimana interaksi itu dilakukan oleh mahasiswa, dan juga bagaimana penilaian itu dilakukan pada mahasiswa. Saya mulai dulu dari bagian delivery. Jadi mata kuliah ini dipersiapkan agar mahasiswa dapat melakukan desain controller. Jadi mahasiswa bisa mendesain controller supaya sistem di mana controller itu diterapkan bisa memiliki sifat-sifat tertentu, sifat transient, sifat steady state error, dan sifat-sifat lainnya yang ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sudah ada PLO, Program Learning Outcome, atau CPL yang sudah ditetapkan pada mata kuliah ini. Jadi ada 2 CPL, CPL 1 dan CPL 2, yang kemudian diturunkan menjadi 4 performance indicator. Dan dari 4 performance indikator ini diturunkan lagi menjadi 7 CPMK. Ya, dari 7 CPMK ini nanti diturunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan perkuliahan. Jadi Bapak Ibu, demikianlah penyampaian mata kuliah yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Jadi dari mulai tujuan perkuliahan diturunkan menjadi CPL, dan dari CPL diturunkan menjadi performance indikator, dan masing-masing performance indikator itu diturunkan lagi menjadi CPMK. Dan kita bisa lihat di tabel ini, setiap CPMK atau SLO itu merujuk kepada CPL dan performance indikatornya masing-masing. Kemudian bisa kita lihat pada bagian ini adalah body of knowledge dan juga bahan ajar. Body of knowledge-nya dimulai dari transfer function, block diagram, hingga ke lead compensation. Dan kemudian ini adalah textbook dan juga referensi jurnal paper yang saya gunakan sebagai referensi pada perkuliahan ini. Selain hal-hal di atas yang sudah saya sebutkan, RPS ini juga memuat peraturan bagaimana absensi mahasiswa, kemudian partisipasi mahasiswa yang diharapkan di kelas, kemudian bagaimana mahasiswa dapat mendrop mata kuliah, dan hal-hal lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melanjutkan penjelasan di RPS ini ke course outline pada mata kuliah ini. Jadi course outline ini menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada setiap minggunya, yang terdiri dari topik yang akan dibahas, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan, kemudian apa saja learning activities atau strategi yang dilakukan, apa saja referensi yang digunakan, dan CPMK yang terkait. Ya. Jadi misalnya pada minggu pertama CPMK yang terkait dengan CPMK pertama, ya, dan ini referensi ada silabus, modul 1 dan 2, textbook yang digunakan adalah misalnya Ogata chapter pertama, dan seterusnya. Learning strategies yang biasa saya gunakan adalah lecturing, Q&A, class discussion, dan juga ada case study. Selain itu juga ada homework, ada project, dan ada examination. Semuanya dimunculkan dalam course outline, dan ada juga quiz yang bisa kita lihat di sini.
dan exam yang pertama itu dalam minggu kelima. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu, mulai dari minggu pertama, kedua, sampai ketiga, keempat, dan seterusnya, itu SLO-nya berlainan ya, dan semuanya disusun sehingga pada minggu terakhir nanti mahasiswa sudah menguasai semua SLO-nya, SLO 1 sampai 7, sehingga tujuan mata kuliah ini bisa tercapai dengan baik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melanjutkan penjelasan kepada LMS yang digunakan pada mata kuliah ini. Jadi LMS ini digunakan untuk saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa dan juga untuk saya bisa melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Jadi ini adalah tampilan LMS uh, pada kanvas yang saya gunakan di Sampurna University, dan ini adalah mata kuliah yang saya ampu. Kita masuk ke Control System Design. Jadi di sini ada berbagai macam menu. Saya bisa melakukan announcement, apa yang terjadi pada mata kuliah, misalnya kapan exam akan dilaksanakan, di tempatnya di mana saya bisa lakukan, kemudian penilaian dan lain-lain. Saya mulai masuk ke bagian modul. Di sini bisa saya jelaskan apa saja materi-materi yang diberikan pada setiap minggunya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu terakhir. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat, merujuk kepada modul-modul ini, apa saja materi yang diberikan pada setiap minggunya. Misalnya pada minggu pertama, modul yang kedua, itu kalau kita klik, itu akan muncul seperti ini. Ada video, ada lecture notes, dan pada bagian lecture notes ini jika diklik transfer functional algebra, ini akan muncul dokumen yang bisa mahasiswa baca. Kemudian misalnya di modul-modul yang lain, mahasiswa bisa klik dan first order system misalnya akan muncul dokumen-dokumen PDF seperti ini dan mahasiswa bisa membacanya. Dan juga materi-materi yang lain yang saya siapkan seperti Laplace table, block diagram algebra, dan lain-lain. Untuk penilaian, misalnya saya berikan contoh pada kuis pada minggu ketiga. Apabila mahasiswa mengklik ini, maka mereka bisa melihat apa saja yang mereka harus kerjakan pada kuis tersebut. Dan apabila mereka melakukan kuis, mereka submit kuisnya ke LMS, saya bisa langsung melakukan penilaian seperti ini. Jadi saya bisa memberikan komentar, saya berikan langsung penilaian seperti ini. Dan apabila ada feedback yang saya bisa lakukan, misalnya kesalahan mereka di mana, saya bisa langsung tunjukkan juga di sini sebagai bentuk interaksi saya kepada mereka. Demikian interaksi yang saya bisa lakukan terhadap mahasiswa. Saya langsung memberikan penjelasan mengenai bagaimana asesmen atau penilaian dilakukan. Ya, saya merujuk lagi kepada RPS. Jadi di RPS ini penilaian ada homework, quiz, ada project, exam, dan final exam, dan kesemuanya itu diberikan dengan mempertimbangkan CPMK yang dibebankan. Ya, misalnya saya berikan contoh pada project. Jadi project di sini, di project ini ada beberapa step ya, dan di step yang terakhir itu di penilaiannya ada rubrik-rubrik yang saya sediakan, apa saja yang mereka harus capai untuk mencapai nilai-nilai yang sudah saya slotkan di sini ya. Dan itu semua sesuai dengan CPMK yang sudah saya tetapkan. Jadi Bapak Ibu, demikianlah mengenai penjelasan mata kuliah yang bisa saya lakukan. Jadi secara garis besar saya sudah menyampaikan mengenai bagaimana mata kuliah ini delivery-nya dilakukan, bagaimana CPL sampai CPMK itu diturunkan, dan bagaimana mapping dari CPMK ke setiap pertemuan pada setiap minggunya. Dan kemudian untuk interaksi dengan mahasiswa, ada LMS yang saya gunakan. Saya bisa memberikan umpan balik dan juga memberikan soal-soal, memberikan materi kepada mahasiswa. Dan juga untuk asesmen, itu semua ada pembobotannya dan CPMK-nya juga dibebankan sesuai dengan peruntukan asesmennya, dan mahasiswa bisa merujuk kepada rubrik yang saya tetapkan untuk mahasiswa bisa melihat apa saja yang mereka harus capai untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu.
Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan mata kuliah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan memperlihatkan video micro teaching yang saya ambil bersama mahasiswa saya. Video ini adalah video kelas saya pada minggu kelima. Jadi Bapak Ibu akan melihat penyampaian materi yang dilakukan sebelum dilakukannya UTS pertama atau exam 1. Ada beberapa penekanan akan materi yang sudah pernah disampaikan mengenai desain controller, yang juga dilanjutkan dengan diskusi simulasi dengan bantuan MATLAB. Video micro teaching ini dilakukan dalam bahasa Inggris. Hi, good morning students. Morning, sir. How are you today? Good. Okay, today we will discuss about disturbance rejection. Okay, it is how we design a controller so that we can attenuate a disturbance. And before we discuss about this disturbance rejection concept, I want to review about the previous material. Okay, so we have the pole of underdamped system described by the zeta and omega n, as you can see above here. Okay, and then as we discussed last week, we know that this pole is going to affect the step response of the second order system. Okay, you have the overshoot characteristic, rise time, the peak time, and also the settling time. Yeah, and when we discuss about the poles, we see about how they are located in the complex plane. Okay, you remember we have the imaginary axis and the real axis over there. Suppose we have the poles over there, yeah, then this will be the minus zeta omega m, okay, because the real part is the minus zeta omega m. And then as for the imaginary part, anyone know what would be the imaginary part? It's that one, right? Yeah, the imaginary part of the poles is omega n times square root of minus 1 minus zeta squared. And this angle, if we call it theta, yeah, and we take sine theta, we will get the zeta, or the damping ratio. Okay. Anyone know how to make the response faster without changing the damping ratio? How do we do that? Anyone know? If we want to increase the speed of the response, but we don't want to change the damping ratio, what do we need to do? That's correct. Increase the omega n. Yeah, that's correct, yeah, Azari. So you do that by just increasing the location of the pole along this red line. Yeah. So we will discuss about the disturbance rejection using this case, speed control. Have anyone tried to maintain the speed or velocity of a car, vehicle? Is it difficult or is it easy? Easy. Yeah, you have to adjust the throttle. Right? Changing condition, you have to adjust also the throttle. If there's a slope or downhill, then actually it's not an easy task. Yeah, you can get sleepy, right? Which is why we need a controller to do that. Okay. So we consider this system a vehicle with mass n, and then we consider a disturbance coming from the wind, Fw. We have rolling resistance in here, Cz dot, and then we have the traction. So this traction is going to be computed by the controller. Yeah. After we derive the transfer function, the differential equation, this will be the relationship between the velocity of the car and then the traction and also the disturbance. Yeah. And before we design the controller, we set up the block diagram first so that we know what's going on. So this will be our block diagram. You have the vehicle model over here, and then this will be the traction, disturbance, and you know this traction is being computed by the controller. Okay. Controller is going to compute the traction based on the desired velocity and the actual velocity. Okay. And the task in here is we need to design the KS to minimize the effect of disturbance. Yeah. So that's the task.
First, we are going to discuss proportional controller. Yeah. And anyone know why it is called as proportional controller? Anyone know? Stephen? Input is the same as the output. Input is Almost. linear. That's Linear. correct, yeah. So this input you put into the vehicle is linear with the error, okay, which is why it is called proportional. So if we derive the relationship between the velocity and all of the input coming to the vehicle, we get this, yeah. You notice what is the order of the system? Anyone know? You raise hand lah, you raise hand if you Aska. First order, yeah. Aska got it first, yeah. It is the first order system. Okay. Is there any option on the step response? Raise your hand. Yep. There is no. Okay. First order system, there is no step overshoot in the step response. That's correct. If we want to know how it is, how the proportional controller, eliminate the disturbance, we have to get the final value of the ZP. Okay. So we assume the desired velocity as a step function, also the disturbance as a step function. Then we derive the final value using final value theorem. Okay. And then once we derive all of them, we get this final value. Anyone know how to choose KP so that we can reduce effect of disturbance? How do you choose the KP? We want to minimize the effect of disturbance. Increase. That's correct, yeah. KP must be as high as possible. Okay. If you do that, then this FW will become minimum. Okay. It will not affect the total value. Anyone know what is the time constant? Yeah. KP plus C. KP plus C. Not that one. Time constant, anyone know? Yeah, It's M over C plus KP. Not that one. FW per S. No. Is it KP over C? No. C only? FBS. There are KP, C, and M. KP, C, Yep. C. C. No. Okay, the answer is M divided by C plus Oh, yeah. KP. Split it. Surprise. You said KP plus C over M. Not M. Did I hear it wrongly? Okay, I'll check it. I'll check your answer. If it's correct, then I'll give you a bonus, okay? Right. So, yeah, the time constant, if we want time constant to be small or a faster response, then we need small m, and then we need high kp. Yeah. Next controller that we will discuss is the proportional integral controller. Okay. Anyone know why it is called integral controller here? Previously it's proportional, now integral. Anyone know why it's called integral? Amartya? Because there is an addition of KI divided by S, which is KI. In integral, when it comes to final function, is divided by S. So there is Okay, almost. Yeah. So what do we do with the error in here to obtain the t? You're correct. This is an integral operator. or the error is integrated. Correct. Yeah. We integrate the error to obtain the control input, which is why it's called integral. Yeah. Then this is the relationship between ZP and all of the variables. Yeah. You see there is a 2 here, the power of 2. My question here, anyone have an answer? First order or second order system? Second order, yeah. So you have to raise hand your answer fast, yeah. It is second order. How about this one? If we choose KP positive, KI positive,
Does the system always stable? Richie again? Yes. Yes, the correct answer is yes. Yeah. If all positive, then you will always get stable system. Yeah. All of the poles are located on opening left out. Like if you do that. Okay. So good, Richie. Yeah, you answered a lot of questions today. Yeah. Now we want to see the effect of the integral controller into the the final value or the steady-state error. So we assume desired velocity and also the disturbance to be a step. Yeah. Then we'll use the final value theorem. So after we derive the final value of ZV, we will get final value of ZV is equal to the desired velocity itself. Okay. So that means the PI control completely eliminate the disturbance. Yeah. My question: do we need to know M and C to determine KP and KI to eliminate disturbance? Amartya? No need. Yeah, that's correct. We don't need to know. Okay, because you see the final expression in here is just dV. For any KP, KI you choose, it is always dV. Yeah. So how does M and C affect the choice then of KP and KI? It has to affect, right? It obstructs our logic if it doesn't affect, right? So how does it affect? Yeah. Can anyone guess? Overshoot. Okay, almost. Overshoot and settling time. Yes, it will affect that. So where does it come from? The overshoot, the damping. Yes, there is a damping. So M and C is going to affect the damping. Stephen, you want to answer? Damping ratio, yeah. So to be precise, M and C is going to affect the poles of the transfer function, yeah? Which is why the damping ratio overshoot is coming into your answer just now. So you see, this 2 zeta omega n that we have here is equal to C plus Kp over M, yeah? And also Ki over M is equal to the omega n squared. Which is why our omega n is this, and this is the zeta. So if you want to choose omega n and zeta separately, you'll be able to do that. Okay. And this is the poles of the transfer function. Easy question. Does the pole affect the transient response, Stephen? Yes. Very easy. Yes, yes. Of course, it's going to affect the transient response. How to choose Kp and Ki if you want to get high damping ratio? Stephen? No, decrease it. Decrease. What decrease? Decrease the KP again. No, not that one. Increase the KP, yeah. Not that one. Increase KP, lower KI. That's correct. Yeah, Matthew, increase Kp, lower Ki. Okay. So, for a few moments, I will show you the the simulation, yeah, with MATLAB. So you see here, I have defined the two systems. The above system is proportional controller system, and the below one is the proportional integral control. Okay, they have the desired velocity to be a step function, and they are the same step function. Constant with disturbance for both of the system, yeah, same with disturbance also. And then the output of these two systems, I put them into the same scope so that we can see the differences between the two systems. Yeah? And the value M, C, Kp, Ki, I put them into the callbacks. Okay, so in here. Okay, so I put them in here, and in the first setting, I put the omega n and zeta as a variable that I can choose. Okay. Based on that, I choose first Ki, and then after that, I choose Kp. So I can design Kp and Ki based on the natural frequency and damping ratio that I want. Let's say I want omega n to be 1 radian per second, and also zeta to be 0.7. Okay.
So what is the result? So we will see. So that's the result, yeah. The result using proportional controller is the yellow one. You see there is a slight error between the desired value and the actual value, yeah, because of the proportional controller characteristics. Meanwhile, for the PI control, this one, the final value is 1, which is the desired loss mean. So it eliminates the disturbance, yeah. What if we change the omega n or the zeta? Let's see. Or you want to see first what is the value of Kp and Ki to get this result. It is very big, as you will see. So in MATLAB, if you want to check the value of that simulation in Simulink, you go to the workspace. Okay, Ki in here is 1000, Kp is 1390. So that's a very large value. Okay. Yeah. Just now I changed the value of zeta to 0.1, and we will see what happened. Yeah. So as you can see, the PI controller results is oscillating because I set it to be 0.1. Yeah. So once you get the model like this, you can study it. Okay? You can fiddle with the controller parameters to see how it responds. Yeah. And for your homework for next week. Okay. Next week you will discuss about same speed control. However, it is on a slope. Okay. But the slope in here constant but unknown. Okay. So I want to see how you design the controller. Yeah. Any questions so far up to this point? Okay, so you can always contact me later if you find problem with this. Okay, I'll see you again next week. Bye. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah penjelasan dari bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu di Sampurna University. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga video ini dapat bermanfaat tidak hanya dalam proses sertifikasi dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga dapat bermanfaat bagi semua orang yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.